او زنک جون ما کار میرم برای بگل یکون چی اومدن که مقصد قشلاق مهمون میایم. چی خیلی مهمون؟ چی خیلی یکون چی تیار کنم؟ قشلاق زنگ زدن خیش تبارا می اومده هستند، برادرها رفیقا می اومده هستند، یک شبه مهمون میشوند. چی کاری داشتن همین شهرده؟ انا جای خال نداشته هستند. به همین خاطر زنگ زدن که خانه در یک شبه مهمون شین. زنک جان هم مرا آموده که خوب که تیار که یک خیش تبار میآید بونگه که خانه فلانی رفته مهمونداری ما نکرد. با اون دو سومی ماشین شوید من و فرزنداتت بازار میخورونی. باز چی خیلی مهمون؟ شهر پوری مهمون خانه. روان در یکو مهمون خانه خواب کنم. اینجا جای مهمونای تو نیست. مهمون پیمون نیارمانده. زنک جان آخه آدم گفته رفیق گفته خیش تبار گفته مرا زنگ زدن. ها اون قدر روزای سختی که از سر گذراندیم کجا بودن؟ کجا بودن اکا و دادرت؟ اون خیش و تبارت کجا بودن؟ صاحب خانه که شدی بعد پیدا شدن. پشیمند یگان خیش و تبار اکا و دادر نمیاری. این خانه به اونا را مهمان خانه نیست. روند کجایی که میروند؟ تمام خیش و تبار نه پیدا شدن خیش و تبارش به منه. جون تینجی بود زنگ زدی زود دویده آمدم. از کجا تینجی آچه؟ از روز که گرفتم امروز خوب میشه و زندگی پگاه خوب میشه و زندگی بیزار شدم از این طاقت کردن. همسایه ها را بینم هر روز یک نوگانی در خونهشان کورپای نو قالین نوی خونه ما را بینید همینم قالین شد همینم کورپا شد. هر روز نوگانی ها در خونهشان کانسنری نو من چی؟ این را بینید همینم زندگی همینم رفتار در این سال و زمان همین قدی که زندگی میکنن. خلادینی که مردم بینن من یک ماه میشه در خونم گوشت نیست اوقاتم گوشت ندارد. در خونه شما گل میخوردم گل میپوشیدم. این چگونه زندگی است آچه؟ شما مرا با چی امید و آرزوها کلان کردید؟ طاقت کن زندگی خوب میشود. چی خیلی طاقت کنم؟ دختر جانی آچه زندگی پستی و بلندی دارد. انسان باید در پستیش هم تو بیارد و در بلندیش هم. جونی آچه من صاحب خانه شده من خانه تونم تعمیر کردید زیبا آهسته آهسته همش می شود. زن باید در تمام مشکلی در تمام پستی و بلندی باید در بر شوهرش باشد. خیلی کوشش کرده ایستاده است همش می شود. جان چی تو از این می برای گمان میکنی با یکم آدم خوبی دیگرش میزنی؟ رود که باید آدم دیگر بیافتگید از اینش هم بد باشد. خیلی نکن دختر جان آدم سر و سیمان نمی شود. باید به همه چی آدم باید طاقت کند شکرانه کند. فهمیدی؟ با یک سوم دو سوم مبلغ ماشینشویی زندگی پیش می رود آچه در همین سال و زمان. شما با یک ناز و مهربانی مرا کلان کردید. یک تا دو تا فرزند الهیم که 5 تا فرزند باشد. من به خلاصه ای آمدم که از او قشاق کمبغل جدا می شوم. دیگر زندگی نمی کنم با او. هیچ چیز نگویید. چی تو گمان کردی که وقتش ما زندگی خوب داشتیم؟ ما هم قشاقانه زندگی کردیم ما هم عذاب کشیدیم ما هم نپوشیدیم نخوردیم شما رو کلان کردیم شما رو تربیه کردیم. چی گمان کردی که پدری تو بای بچه بود؟ پدری تو هم یک قشاق بود. پدرت رو پایافزال مهربانی پایافزال دوست میگفتن در قشلاق. لیکن ما صبر کردیم طاقت کردیم. چی ماشینشوی از گفته تو همین قدر پس میزنی آهسته آهسته همش خوب میشود. تو شکرانه کن که شوهر تو مهنتی حلال میکند. تو دو فرزندت رو با مهنتی حلال میخوراند. فهمیدی؟ شکرانه کردن لازم است. زنک جان؟ او زنک جان چی؟ زنک جان من چی خیلی؟ آمدیم اومدم تا بود خیره زنک جان تایی دوست داشته تو من تایید میدم ها پول جمع کردیم برای تا تایی دوست داشته خریدم
лампатай дӯстдоштата харидам ки ту хирсан бошӣ, ту хушбахт бошӣ ва ҳамеша роҳат кунӣ, истироҳат кунӣ ва дар рӯзои нав бошӣ дам бигирӣ. очам омадаги дар хона? Холам омадаги? Дар хона. Холаҷон ая бинам. Ассалому алайкум холаҷони ман. Ассалому алайкум. Хуш омадед холаҷон. Ҳазор раҳмат барои омадантон. Ҳамузи оилам гуфт ки омадагем, бовар кардам хирсан шидам ки ҳазор раҳмат холаҷон. Обод бошед. Шинкани. Холаҷон? Ҷон. Бахайр бошед. Хеле табтон хирай. Занат ба ман занг зад ки зуд ба хона биё. Занат мегӯяд ки аз ту ҷудо мешавам. Раҷаб Али, ман вақташ ба ту гуфта будам ки духтари ман тоб намеорад ба ҳар хел зиндагӣ. Салом алайкум холаҷон. Бахшиши зиёд шуморо интизор кардам хола. Занг зади гуфти гапи зарур дорам, давида омадам. Холаҷон, ман фикр мекунам ки дар ҳадди кӯча суҳбат кардан он қадар хуб нест. Мерафтем як сар як пиёлачой мешидем, бо беҳтарин мешид суҳбат мекардем. Мешинем оли як рӯзи дигар. Холаҷон, рости гап ман хеле фикр кардам. суханои шуморо дар бораи нозанин гуфтем ки мақсад эрка калон шудагӣ, ҳама ҷиҳата ман фикр кардам. хулосаи ман холаҷон аниқай. фақат розигии шумо бошад. Ман медонам ки нозанин чӣ мехоҳад. Ман медонам ки дар зиндагӣ нозанин чӣ хел калон шудагӣ. ҳама ҷиҳата мефаҳмам, медонам. хулосаи худ ман бировардам хола. Ман дигар интихоб надорам. ягона интихоби ман нозанин ай хола. Раҷаб Алиҷон, ман медонам ки ту қалби покиза дорӣ, ишқи ту самимӣ аст. Ман медонам ки ту дар зиндагӣ марди боғайрат ҳастӣ. лекин медони чӣ Раҷаб Али, духтари ман, ӯро ман тавлид кардам, ӯро ман калон кардам, тарбия кардам. духтари ман камтарак эрка аст. шояд дар зиндагии шумо мувофиқ наояд, шояд дар зиндагии ту тоқат карда натавонад, шояд дар камбудию пастии баландӣ зиндагӣ тоб наорад. ман аз ин чизаш метарсам ки пагоҳ ту дар зиндагӣ ё духтари ман азоб накашед. холаҷон, ман хулосаам бировардам. фақат розигии шумо холаҷон дар корае ки ман хонаводама равон кунам. майлаш, агар ту розӣ бошӣ, манам розӣ. хай хонаводатона равон кун, мо интизори шумо, дари мо барои шумо кушода. хуб, раҳмат холаҷон. хай хонаводатона равон кун, мо интизори шумо, дари мо барои шумо кушода. Раҷаб Али, духтарамро ман таваллуд кардам, ман тарбия кардам, ман калон кардам. вале намедонам ки барои чӣ ин қадар духтари ношукр аст, барои чӣ ба қадри меҳнату заҳмати ту намерасад. ман намедонам. мегӯяд ки ман ҷудо мешавам, мехоҳад ки ду фарзанди нозанинашро бепадар кунад, ятим кунад. ман дигар намедонам. ман ҳамаашро ба ту гуфта будам ки Раҷаб Али, духтари ман тоб намеорад ба ҳар хел зиндагӣ. медонӣ, дилам барои меҳнати ҳалоли ту месӯзад ки ту меҳнати ҳалол мекуниву зану фарзандонатро мехӯронӣ. вале духтари ман ба қадри меҳнати ту намерасад. холаҷон, рости гап ман чӣ гуфтам ман намедонам. мо бояд шукргузор бошем холаҷон. хона надоштем, соҳиби хона шидем. фарзанддор набудем, худоро шукр соҳиби ду фарзанди нозанин шидем. инсонҳо орзу мекунанд ки чунин фарзандҳои нозанин дошта бошанд. инсонҳо орзу мекунанд ки як кулбаи хуб дошта бошанд, дар зери кулбашон зиндагии хуб дошта бошанд. ман мошина бошум холаҷон, худтон медонед ки меҳнати ҳалол мекунам, дуздӣ намекунам, хона як каса намезанам, хона як каса вайрон намекунам. меҳнат мекунам, нони ҳалол меорам ки фарзандои ман, зани ман мақсад нони ҳалол бихӯрад. медонӣ холаҷон, ман бо тамоми ҳастим, бо тамоми вуҷудам, бо тамоми қувваву нерӯм барои хушбахтии занам имрӯз меҷангам, меҳнат мекунам. не ки имрӯз бубин, зани ношукри ман даст ба замона дода бо ман меҷангад. оилаи маро пароканда карданяй, оилаи маро вайрон карданяй. занак, фаромӯш накун, ман ҳеҷ маҳал ду фарзанди нозанин ман
ятим кардани нестам. Ду фарзанди нозанин ва муҳтоҷи рӯи дари янга, муҳтоҷи рӯи дари хола, муҳтоҷи рӯи амаки дигару дигар кардани нестам занак. мефаҳмӣ? меҳнат мекунам, номус мекунам, нанг мекунам, неки зиндагима пароканда намекунам, зиндагима вайрон намекунам. мефаҳмӣ занак? Раҷаб Али Ибронӣ.